Após a Segunda Guerra Mundial, uma nova fronteira surgiu no coração da Europa. Hoje viajamos a Berlim para descobrir como o muro mudou vidas, separou famílias e se tornou o símbolo mais brutal da Guerra Fria. Lição número 43. O Muro de Berlim. In the aftermath of World War II, Germany lay in ruins, and its capital, Berlin, was a symbolic prize between the victorious Allied powers. The country was divided into 4 occupation zones: American, British, French, and Soviet. While the Western zones gradually developed into a capitalist democracy, the Soviet-controlled East imposed a rigid and centralized communist regime. Nowhere was this division more visible, and more painful, than in the city of Berlin itself. As tensions between East and West deepened into the Cold War, a mass exodus of people from East Germany began. Between 1949 and 1961, more than 2.5 million East Germans defected to the West, many through the relatively accessible border in Berlin. For many East Germans, West Berlin represented freedom, opportunity, and the possibility of a better life. The East German government, however, viewed this migration not only as a political embarrassment but also as a dangerous brain drain, as doctors, engineers, and other professionals were leaving in droves. Then, on the night of August 12, 1961, everything changed. Under the orders of East German leader Walter Ulbricht and with the support of the Soviet Union, soldiers and workers began erecting barbed wire and concrete barriers around West Berlin. In a matter of hours, families were separated, streets were cut in half, and a vibrant city was brutally divided. Over time, the temporary barricade became a 155-kilometer-long concrete wall fortified with guard towers, electric fences, and a deadly death strip designed to prevent escapes. East Berliners lived under constant surveillance, with strict travel restrictions, rationed goods, and a culture of fear enforced by the Stasi, the East German secret police. Meanwhile, just across the wall, West Berlin flourished with consumer goods, music, cultural diversity, and the tantalizing promise of personal liberty. For 28 long years, the Berlin Wall stood as a daily reminder of division, oppression, and the cost of the systematic violation of individual rights perpetrated by Soviet tyranny. Then, in 1989, everything began to change. Mounting pressure from within East Germany, along with sweeping reforms across the Soviet Union and growing protests across Eastern Europe, forced the regime to reconsider. On November 9, 1989, following a confused press conference and a surge of people at the checkpoints, border guards opened the gates. Berliners from both sides climbed the wall, hugged, cried, and began tearing it down piece by piece. The fall of the Berlin Wall marked not only the end of a divided Germany but also the beginning of the end for the Soviet bloc. It was a moment of profound human triumph, a victory for freedom, for unity, and for hope. Vamos ver as perguntas de compreensão. Você pode parar o vídeo se precisar em algum momento. Why did millions of East Germans begin emigrating to West Berlin between 1949 and 1961? Por que milhões de alemães orientais começaram a emigrar para Berlim Ocidental entre 1949 e 1961? What happened on the night of August 12, 1961, and what were its immediate consequences? O que aconteceu na noite de 12 de agosto de 1961 e quais foram as consequências imediatas? What was life like in East Berlin under the communist regime compared to West Berlin? Como era a vida em Berlim Oriental sob o regime comunista em comparação com Berlim Ocidental? What internal and external factors contributed to the fall of the Berlin Wall in 1989? Quais fatores internos e externos contribuíram para a queda do Muro de Berlim em 1989? As 10 expressões principais nesta história são as seguintes. In the aftermath. Após o desfecho. Tensions deepened into the Cold War. As tensões se aprofundaram até se tornarem a Guerra Fria. Defected to the West. Desertaram para o Ocidente. A dangerous brain drain. Uma perigosa fuga de cérebros. Began erecting barbed wire. Começaram a erguer arame farpado. Were cut in half. Foram cortados ao meio.
a deadly death strip. Uma letal faixa da morte. Along with sweeping reforms. Juntamente com reformas abrangentes. A surge of people at the checkpoints. Uma onda de pessoas nos postos de controle. Began tearing it down. Começaram a derrubá-lo. Vamos revisar a história em inglês, com uma tradução para o português passo a passo, para consolidar seu conhecimento. In the aftermath of World War II, Germany lay in ruins, and its capital, Berlin, was a symbolic prize between the victorious Allied powers. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se em ruínas, e sua capital, Berlim, era um prêmio simbólico entre as potências aliadas vitoriosas. The country was divided into 4 occupation zones: American, British, French, and Soviet. O país foi dividido em 4 zonas de ocupação: americana, britânica, francesa e soviética. While the Western zones gradually developed into a capitalist democracy, the Soviet-controlled East imposed a rigid and centralized communist regime. Enquanto as zonas ocidentais se desenvolveram gradualmente em uma democracia capitalista, o leste, controlado pelos soviéticos, impôs um regime comunista rígido e centralizado. Nowhere was this division more visible, and more painful, than in the city of Berlin itself. Em nenhum outro lugar essa divisão foi tão visível e tão dolorosa quanto na própria cidade de Berlim. As tensions between East and West deepened into the Cold War, a mass exodus of people from East Germany began. À medida que as tensões entre o leste e o oeste aumentavam durante a Guerra Fria, teve início um êxodo massivo de pessoas da Alemanha Oriental. Between 1949 and 1961, more than 2.5 million East Germans defected to the West, many through the relatively accessible border in Berlin. Entre 1949 e 1961, mais de 2,5 milhões de alemães orientais desertaram para o Ocidente, muitos através da fronteira relativamente acessível de Berlim. For many East Germans, West Berlin represented freedom, opportunity, and the possibility of a better life. Para muitos deles, Berlim Ocidental representava liberdade, oportunidades e a chance de uma vida melhor. The East German government, however, viewed this migration not only as a political embarrassment but also as a dangerous brain drain, as doctors, engineers, and other professionals were leaving in droves. No entanto, o governo da Alemanha Oriental via essa migração não apenas como um constrangimento político, mas também como uma perigosa fuga de cérebros, já que médicos, engenheiros e outros profissionais estavam partindo em massa. Then, on the night of August 12, 1961, everything changed. Under the orders of East German leader Walter Ulbricht and with the support of the Soviet Union, soldiers and workers began erecting barbed wire and concrete barriers around West Berlin. Então, na noite de 12 de agosto de 1961, tudo mudou. Sob ordens do líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, e com o apoio da União Soviética, soldados e trabalhadores começaram a erguer cercas de arame farpado e barreiras de concreto ao redor de Berlim Ocidental. In a matter of hours, families were separated, streets were cut in half, and a vibrant city was brutally divided. Em poucas horas, famílias foram separadas, ruas foram cortadas ao meio e uma cidade vibrante foi brutalmente dividida. Over time, the temporary barricade became a 155-kilometer-long concrete wall fortified with guard towers, electric fences, and a deadly death strip designed to prevent escapes. Com o tempo, a barricada temporária transformou-se em um muro de concreto de 155 quilômetros, fortificado com torres de vigilância, cercas elétricas e uma letal faixa da morte projetada para impedir fugas. East Berliners lived under constant surveillance, with strict travel restrictions, rationed goods, and a culture of fear enforced by the Stasi, the East German secret police. Os berlinenses do leste viviam sob vigilância constante, com severas restrições de viagem, produtos racionados e uma cultura do medo imposta pela Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Meanwhile, just across the wall, West Berlin flourished with consumer goods, music, cultural diversity, and the tantalizing promise of personal liberty. Enquanto isso, do outro lado do muro, Berlim Ocidental florescia com bens de consumo, música, diversidade cultural e a tentadora promessa de liberdade individual. For 28 long years, the Berlin Wall stood as a daily reminder of division, oppression, and the cost of the systematic violation of individual rights perpetrated by Soviet tyranny.
Durante 28 longos anos, o Muro de Berlim foi um lembrete diário da divisão, da opressão e do custo da violação sistemática dos direitos individuais perpetrada pela tirania soviética. Then, in 1989, everything began to change. Então, em 1989, tudo começou a mudar. Mounting pressure from within East Germany, along with sweeping reforms across the Soviet Union and growing protests across Eastern Europe, forced the regime to reconsider. A crescente pressão interna na Alemanha Oriental, juntamente com reformas profundas na União Soviética e protestos crescentes em toda a Europa Oriental, forçaram o regime a recuar. On November 9, 1989, following a confused press conference and a surge of people at the checkpoints, border guards opened the gates. Em 9 de novembro de 1989, após uma coletiva de imprensa confusa e um fluxo maciço de pessoas nos postos de controle, os guardas de fronteira abriram os portões. Berliners from both sides climbed the wall, hugged, cried, and began tearing it down piece by piece. Berlinenses de ambos os lados escalaram o muro, se abraçaram, choraram e começaram a derrubá-lo pedaço por pedaço. The fall of the Berlin Wall marked not only the end of a divided Germany but also the beginning of the end for the Soviet bloc. A queda do Muro de Berlim marcou não apenas o fim de uma Alemanha dividida, mas também o início do fim do bloco soviético. It was a moment of profound human triumph, a victory for freedom, for unity, and for hope. Foi um momento de profundo triunfo humano, uma vitória da liberdade, da união e da esperança. Apoie o canal deixando seu like e se inscrevendo. Não se esqueça de dedicar um tempo para praticar. Até a próxima aula.